أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أيها الإخوة الكرام، أيتها السيدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'du. Setelah beliau memuji-muji Allah, menghaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam kepada kita. أنتم وأنتن في هذا المعهد الشريف المبارك الذي يدرس ويحصل فيها العلم الشرعي الحنيف. أنتم في هذا المعهد وأنتن في جهاد كبير مستمر، لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول: من خرج من بيته ليتعلم، هذا معنى الحديث، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، إذن فأنتم وأنتن في جهاد كبير مبارك وشريف إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberi kita anugerah yang sangat besar, yaitu anugerah mencari ilmu. Kalian semua berada di dalam pesantren yang penuh berkah ini, pesantren yang mulia ini, yang di dalamnya dipelajari ilmu-ilmu syariat. Maka kalian sedang dalam jihad fi sabilillah yang terus menerus. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah dalam perjuangan jihad fi sabilillah yang terus menerus hingga dia pulang ke rumahnya. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه عن سيدنا أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضا بطالب العلم. وقد قال أيضا في هذا الحديث الطويل بعد ذلك: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam riwayat Imam Ahmad yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa radha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan yang dia mencari ilmu di dalam jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talabil ilm ridan bima yasna'. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka membentangkan sayap-sayapnya untuk diinjak-injak para pencari ilmu
karena ridha terhadap perkara yang mereka buat. Juga dalam hadis ini di belakangnya Nabi SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihablin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi mereka tidaklah meninggalkan warisan uang dinar ataupun dirham, akan tetapi meninggalkan warisan ilmu. Barang siapa mengambil ilmu, maka dia sungguh mengambil bagian warisan dari nabi, bagian yang sempurna. Idzan antunna fi jihadin kabir wa aidan ala mirath Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. تعرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمتعة والأشياء المادية هذه ليست تركة لا تقسم، هذه لبيت مال المسلمين. فكل ما تركه لأمته وأولاده الروحيين هو هذا العلم الشرعي والوحي الشريف الذي جاء المتمثل في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بهذا العلم، فمن كان له حظ أو نصيب من هذا العلم الشرعي فقد نال حظه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Izan, oleh karena itu berarti kalian semua sekarang berada di dalam jihad, perjuangan yang besar yang terus menerus, dan juga kalian sedang mengambil warisan baginda Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Nabi bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya lam nurath wa ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak meninggalkan warisan dan juga tidak diwarisi. Apa aja yang kami tinggalkan semuanya adalah sedekah. Jadi kalau para nabi itu mereka meninggalkan harta, benda, materi, keduniaan, semua tidak bisa dimiliki oleh keluarga maupun sahabatnya. Akan tetapi semuanya dimasukkan dalam baitul mal, semuanya sedekah bagi umat Islam semuanya. Adapun warisan Nabi yang sebenarnya bersifat rohani, yaitu warisan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka di antara umat-umat ini, kalau ada yang ngambil Al-Quran, Al-Hadis, ilmu warisan dari Rasulullah SAW, maka mereka menjadi ahli warisnya baginda Nabi SAW secara rohani, dan mereka mengambil bagian-bagian yang sempurna dari harta warisan peninggalan Rasulullah SAW. Idzan ya akhawati, al-ilmu sabilun najahi wa huwa sabilu al-khairi kullihi wa huwa sabilu at-taqaddumi wa nailil marghubi wa naili kulli ma turiduhu aw turidinahu في هذه الدنيا وفي الآخرة. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي أنتن على مذهبه، قال رضي الله عنه فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian semua, wahai santri-santri putri, kalian berada di dalam jalan ilmu. Ilmu adalah jalan kesuksesan, jalan keselamatan, jalan kebaikan semuanya, jalan kemajuan dan peningkatan dan kemodernan, jalan mendapatkan harapan dan cita-cita. Apa saja yang kita inginkan dari harapan-harapan dunia maupun harapan-harapan akhirat, sumber semuanya adalah ilmu. Baginda Rasulullah SAW, bukan,
Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang kalian semua sekarang mengikuti mazhabnya. Kalau beliau bermadzhab Maliki. Di Senegal, نحن في السنغال مالكيون مذهب. bermadzhab Maliki. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, maka beliau guru kita. Masyaallah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka dia hendaklah mencari ilmu. Barang siapa menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia dengan mencari ilmu. Artinya, ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat, dunia saja akhirat saja, atau kedua-duanya, maka jalan satu-satunya adalah ilmu. كما قال شيخنا نحن كان يجب علي أن أعرفكن على نفسي. أنا اسمي أحمد محمد المرتضى من السنغال، من دولة السنغال. محمد المرتضى. المرتضى. نعم. من دولة السنغال، والسنغال في غرب إفريقيا مجاورة لموريتانيا وللمالي ولغينيا بيساو. ونحن في السنغال مذهبنا هو المذهب المالكي. الإمام مالك كما تعلمون وكما تعلمنا هو شيخ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي رضي الله عنه هو شيخ الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد هو شيخ البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، وهكذا. والبخاري هو شيخ الإمام مسلم بن حجاج. أيوة. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami, beliau ingin memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya bernama Syekh Ahmad Muhammad Al-Murtadha dari Senegal. Senegal adalah satu negara yang berada di Afrika bagian barat, dekat dengan Mauritania, qarib min Mauritania. نعم مجاورة لموريتانيا ومالي وغينيا بيساو وغامبيا. Dekat dengan negara Mali, dekat dengan negara Gambia, Guinea Bissau. Ya, nah. Alhamdulillah, beliau di sana dan umat Islam di sana bermadzhab Maliki. Sebagaimana kita ketahui, Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal gurunya Imam Bukhari, Imam Bukhari gurunya Imam Muslim, Imam Bukhari juga guru Imam Muslim Ibn Hajjaj. Imam Muslim gurunya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahi Syarah Bukhari. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Mereka ini saling menyambung satu sama lain. إذن أيتها السيدات، العلم هو باب كل شيء وباب كل خير، باب كل رفعة ونجاح، وباب الوصول إلى الدرجات العليا، باب القرب من الله والتمتع بنعيم القرب من الله تعالى والوصول والوصل لله تعالى. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن يكفي أن تؤمن بالله تعالى ثم تشتغل بالعلم فتكون في طريق نوراني مبارك، وستصل إن شاء الله إلى الثمرة وإلى الله تعالى في نهاية المطاف. Maka hadirin hadirat, santri-santri putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian sekarang berada di dalam jalan yang merupakan pintu segala kebaikan, pintu kesuksesan, pintu untuk mencapai derajat-derajat yang sangat tinggi, pintu kedekatan diri dengan Allah, pintu untuk bersenang-senang dengan nikmat yang ada di sisi Allah, yaitu surganya Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah angkat
orang-orang beriman di antara kamu, dan Allah angkat orang-orang berilmu dari kalangan orang-orang yang beriman melebihi yang lainnya beberapa derajat. Oleh karena itu cukup bagi kita kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi, pertama kita beriman kepada Allah, yang kedua kita sibuk dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan rohani, kita mendapatkan maknawi, kita mendapatkan nur, sir, kebaikan-kebaikan yang bisa menyampaikan kita kepada derajat yang tertinggi di sisi Allah. Wa talabul ilmi yahtaju ila amrayn isnayn. Al-amru al-awwal an ta'rifi anna hadha at-tariqa tariqun sa'bun يكتنفه كثير من المصاعب والمشقات والمشاكل والمتاعب. هذا الطريق ليس طريقا سهلا. كل من أكرمه الله تعالى بعلم فقد خاض هذه المشاكل في هذه المشاكل وواجه هذه الصعوبات وأوذي كثيرا حتى يصل إلى العلم. فالعلم صعب يا إخواني ويا أخواتي، لا ينال إلا بحبس النفس، بالجهاد المستمر مع النفس والتحمل لأذى الناس والصبر الجميل حتى يعطيك العلم بعده، تعطيه كلك، أوقاتك وفكرك وذهنك وكل ما لك، ثم يعطيك العلم شيئا قليلا منه. Mencari ilmu ini membutuhkan dua perkara. Satu, yaitu ketabahan dan kesabaran. Karena ilmu ini adalah jalan yang sangat sulit, penuh dengan kepayahan, penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan, penuh dengan ujian. Semua orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan ilmu, mereka dulu sudah melampaui jalan-jalan kesulitan ini. Mereka telah melampaui perkara-perkara yang berat ini. Mereka semua telah melampaui rintangan-rintangan ini. Tidak sedikit di antara mereka yang disakiti, tidak sedikit di antara mereka yang dihina, dicaci. Maka tidak didapatkan ilmu ini kecuali kita harus sabar menahan diri kita dari bersenang-senang, dari berfoya-foya, dari berenak-enak, dan kita harus siap menanggung perkara-perkara yang menyakiti, yang mengganggu, yang menggoda, dan kita bersabar untuk terus-menerus di dalam jalan ilmu ini. Kita berikan keseluruhan kita untuk ilmu. Tidak boleh ilmu dijadikan sampingan, dijadikan kalau ada waktu longgar, enggak. Tapi ilmu harus kita jadikan prioritas utama. Kita berikan keseluruhan kita untuk ilmu, maka baru ilmu nanti akan memberikan sebagian dari dirinya untuk kita. Qala syairun Arabi, al-ilmu awwaluhu murrun madaqatuhu lakinna akhirahu ahla min al-asali. Fi al-bidayati la budda min an tatazawwaqa hadha al-alam wa hadha al-handal wa tasbir wa tutabi' wa tatahammal wa tajtahid, ثم في نهاية الأمر سوف تصل إلى المنهل، إلى الماء المعين، إلى الشراب الهني، إلى الدرجة العالية، إلى الرفعة الدنيوية والأخروية. تعرفون وتعرفنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العالم يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر تستغفر للعالم. والعالم له درجة عالية عند الله تعالى. فبعد أن قال الله سبحانه وتعالى
ذكر شهادته الذاتية، ذكر شهادة الملائكة، ثم بعد ذلك مباشرة ذكر سبحانه وتعالى شهادة أولي العلم العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي آية أخرى وصفهم بأنهم المتقون حق تقاته، هم الذين يخشون الله تعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتعرفون الذي خشي ربه هو الذي سيصل إلى رضا الله تعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذن العلم هو باب الوصول إلى الله تعالى، باب الولاية العظمى، باب الدخول فيما أكرم الله به عباده الصالحين. تعرفون الولي إذا اختاره الله تعالى واجتباه واصطفاه من خلقه، أول ما يكرمه به هو العلم. عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Seorang syair mengatakan, al-ilmu awwaluhu murrun mazaqatuhu, lakin akhiruhu ahla min al-'asal. Ilmu itu permulaannya pahit rasanya, akan tetapi akhirnya lebih manis daripada madu. Jadi ilmu permulaannya itu pedih, sabar, menerima perkara-perkara yang tidak enak, harus mentabahkan diri, menanggung perkara-perkara yang tidak disukai. Terus juga harus sungguh-sungguh dalam mutalaah, dalam belajar, dalam tertib. Semuanya harus dilakukan dan semuanya rasanya pahit. Akan tetapi ketika dia terus menerus dalam susah payah tadi dan dia terus menerus dalam jalan ilmu tadi, maka dia akan mencapai tempat minum yang sangat tawar airnya, tempat minum yang sangat manis airnya. Dia akan melepaskan semua dahaga-dahaga kebodohan dan dia mendapatkan kesegaran keilmuan. Diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak? Nabi SAW bersabda, al-alimu yastaghfir lahu kullu syai', kullu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fil bahr. Orang alim dimintakan ampun oleh segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, hingga ikan-ikan yang ada di lautan. Kenapa ikan disebut khusus? Karena ikan gak punya lidah. Ikan yang gak punya lidah aja memintakan ampun untuk orang alim. Bagaimana binatang dan makhluk lain yang punya lidah? Ilmu ini adalah mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membarengkan persaksian Allah dan persaksian malaikat dengan persaksian orang yang mempunyai ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, juga para malaikatnya bersaksi, juga orang-orang yang mempunyai ilmu mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa orang yang berilmu itu merekalah orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Hanyalah yang bisa bertakwa, takut kepada Allah dengan sebenarnya hanyalah para ulama. Kita mengetahui bahwasanya enggak bisa orang itu bertakwa kecuali takut kepada Allah, dan tidak bisa takut kepada Allah kecuali orang yang mempunyai ilmu. Maka ilmu ini jalan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala kalau memilih para wali untuk dijadikan wali-walinya Allah Jalla Jalaluhu, maka pertama kali Allah akan beri dia ilmu. Abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Seorang wali, seorang nabi
disebut oleh Allah Jalla Jalaluhu menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya wa 'allamnahu min ladunna ilma, aku ajari dia ilmu langsung dari sisiku. Jadi tanda orang itu akan dipilih oleh Allah, dijadikan wali dan kekasihnya Allah, dia diberi ilmu. ونحن في السنغال شيخنا الكبير وإمامنا هو الشيخ أحمد بامبا رضي الله عنه كان يقول لطلبة العلم هذه قصيدة وجهها إلى طلبة العلم يقول: كن كاتما للضر والبؤس تنل قصدا وتعلو الجيل يا متعلم لا تكثر الشكوى فكن متجلدا حتى تظن الناس أنك منعم فالعلم لا يعطى لمن يخشى طوى بل ربنا عبدا صبورا يلهم واخشى الإله لدينه متحافظا يا ويح طمس للطوى يتجمجم لا تستغل بالرزق إذ رب الورى متكفل رزق الذي يتعلم نائ الكواعب والغواني واعتزل إن تدن منها منردا لا تسلم لا تشتري الدنيا بالأخرى يا فتى من باع نورا بالدجى فسيندم. Habba insyaallah. Beliau mempunyai guru di Senegal namanya Syekh Ahmad Bamba. Hada jaddukum. Jaddukum. Naam jadduna. Guru di Senegal namanya Syekh Ahmad Bamba, dan Syekh Ahmad Bamba ini adalah kakek beliau sendiri. Beliau ulama besar, mempunyai kitab-kitab dan mempunyai syair-syair menyemangatkan santri-santri dalam mencari ilmu dan menjelaskan jalan kesuksesan dalam mencari ilmu. Kun katiman lid-durri wal bu'sa tanal qasdan wa ta'lul jila ya muta'allim. Jadilah kamu orang yang menyembunyikan kesusahan, menyembunyikan kepedihan dan menampakkan keindahan dan kebaikan, maka kamu akan kembali dengan membawa ilmu. La tukthir syakwa fakun mutajallidan hatta tadhunna an-nasu annaka mun'am. Kamu jangan banyak mengeluh, tetapi jadilah orang yang tegar, orang yang tabah, sehingga orang-orang menyangka kamu dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawa bal rabbuna 'abdan saburan yulhimu. Ilmu tidak diberikan kepada orang yang takut lapar, akan tetapi ilmu diberikan kepada orang yang tabah, orang yang diilhami kesabaran-kesabaran. Wakhshal ilaha lidinihi mutahafizan ya wayha timsin lit-tawa yatajamjam. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menjaga agama Allah Jalla Jalaluhu. Jangan jadi orang yang digoncangkan oleh rasa lapar, yaitu ketika dia lapar pontang-panting ke sana kemari untuk mencari sesuap nasi. Lianna al-ilmu nur wa nurullahi la yu'ta li'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang durhaka. هذا إلى آخر القصيدة. Sampai akhir qasidah. والأمر الثاني قلت طلب العلم يحتاج إلى أمرين اثنين. هذا هو الأمر الأول، هو تحمل الصعوبات والصبر الجميل حتى تصل إلى الغاية. والأمر الثاني هو النية الحسنة، تصحيح النية في بداية الطلب. عليك وعليك أيتها الأخت الكريمة أن تصححي نيتك، أن تدرسي لله تعالى، وأن تجعل نياتك هذه الأربعة. أولها الخروج من الضلال من الجهل، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. هكذا كان يقول شيخنا رضي الله عنه.
Itu yang pertama, yaitu untuk mendapatkan ilmu ada 2 syarat. Yaitu pertama tadi, siap menanggung kesulitan-kesulitan, melewati rintangan-rintangan, dan selalu dalam kesabaran dan ketabahan. Kemudian syarat yang kedua, mempunyai niat yang baik. Wahai saudariku, wahai santri-santri putri, perbaikilah niat kamu dalam mencari ilmu. Jadilah kamu orang yang husnudzon, baik sangka kepada Allah Jalla Jalaluhu dalam mencari ilmu. Di antara niat yang dianjurkan oleh guru kami di dalam mencari ilmu ada 4, yaitu pertama al-khuruj minal jahl, niat keluar dari kebodohan. Yang kedua naf'ul khalqi bil jalal, niat memberi manfaat kepada seluruh manusia. Yang ketiga niat ihya'ul ulum, niat menghidupkan ilmu, karena hidupnya agama adalah dengan hidupnya ilmu. Yang nomor 4 al-amal bil ma'lum, mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Wal ilmu ya akhwati muhimmun daiman, muhimmun fi kulli waqtin wahid, muhimmun likulli rajulin aw imra'a, lakin al-ahamiyata takunu quswa wa 'uzma 'inda al-mar'a al-muslimah. فهذا المنهج الشريف، هذا المعهد الشريف أولى اهتماما كبيرا للمرأة في هذا الصرح العلمي الكبير. لكن كثيرا من الشعوب تجد أنها أهملت تعليم النساء، والنساء كما تعرفنا المرأة هي الركن الأساسي في بناء المجتمع، لأنها الأم، المرأة تكون الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي أول من تربي الإنسان. وبصلاح المرأة يصلح المجتمع كله، وبفسادها لا سمح الله يفسد المجتمع أيضا. تعرفنا المرأة تمثل نصف المجتمع، وهي أيضا تلد نصف المجتمع أيضا. فالمرأة لها منزلة كبيرة وعظمى في الإسلام. أول من دخلت الإسلام هي امرأة، هي سيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وأول من استشهدت في الإسلام هي أيضا امرأة، هي سيدتنا سمية والدة سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنهم جميعا. المرأة يجب أن تعلم قدرها ومنزلتها ومكانتها في الدين الإسلامي، وفي واجبها في التعلم والتعليم والتحصيل العلمي. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya santri-santri putri semuanya. Ilmu ini adalah sangat penting dan selamanya di setiap saat ilmu ini adalah perkara yang paling penting. Penting bagi laki-laki dan juga penting bagi wanita. Ilmu mempunyai kedudukan yang penting bagi wanita, sehingga ilmu harus diajarkan kepada para wanita muslimah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pesantren ini adalah termasuk pesantren yang sangat mementingkan pengajaran kepada wanita, mendidik wanita, mengusahakan wanita biar menjadi orang-orang yang salehah. Banyak masyarakat di luar sana, mereka tidak memperdulikan pendidikan anak-anak wanita mereka. Padahal anak wanita ini nanti akan jadi istri, akan jadi ibu, akan jadi pendidik agama, akan menjadi pembentuk generasi-generasi setelahnya.
Apabila wanita baik, maka masyarakat dan generasi jadi baik. Apabila wanita buruk, maka masyarakat dan generasi menjadi buruk. Wanita itu separuh jumlah seluruh masyarakat di dunia dan melahirkan separuh berikutnya. Wanita mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam, sehingga yang masuk Islam pertama adalah wanita, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Dan yang mati syahid pertama di dalam Islam juga wanita, yaitu Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Maka wanita itu harus mengetahui kedudukannya yang sangat tinggi, harus mengetahui kemuliaannya yang sangat tinggi, harus mengetahui derajatnya yang sangat tinggi di dalam Islam, sehingga siap melakukan susah payah mujahadah untuk menjadikan dia wanita yang istimewa di dalam Islam. Di antaranya yang paling penting adalah dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه: أيما رجل كانت عنده وليدة، يعني بنت، كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها فله أجران. إذا علمت ابنك فلك أجر في ذلك، لكن إذا علمت ابنتك فلك أجران أيها الوالد. إذن فتعلم النساء أمر مهم أولاها الإسلام اهتماما كبيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء، كان له حلقة لتعليم النساء. فمثلا السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عابدة لله تعالى. وجدها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم تسبح الله تعالى، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: ألا أعلمك كلمات تقوليهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا رواه الإمام مسلم. وكذلك السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها هي عالمة هذه الأمة، فكثير من العلوم المنقولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة هي من أوصلت هذه العلوم إلينا، هو همزة وصل بين المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الأحكام الفقهية ومن من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتنا عبر سيدتنا عائشة رضي الله عنها. حتى إن هناك حديث ربما فيه ضعف، لكنه يقول: خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة. وإن لم يصح هذا الحديث فله شواهد أخرى. مثلا سيدنا أبو موسى الأشعري كان يقول: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما رضي الله عنها. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari: "Ayyuma mri'in kanat indahu walidah, thumma 'allamaha wa ahsana ta'limaha wa addabaha wa ahsana ta'dibaha falahu ajran." Barang siapa mempunyai anak wanita, siapa saja mempunyai anak wanita, lalu dia mengajarinya dan memperbaiki pengajarannya dan mendidiknya serta memperbaiki cara pendidikannya, maka dia mempunyai 2 pahala, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi perkara wanita ini adalah perkara yang sangat penting di sisi Nabi dan di sisi agama Islam.
Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai halaqah khusus yang mana baginda Nabi mengajari para wanita di dalam halaqah tersebut. Sayyidah Juwairiyah, beliau istri baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau suatu hari duduk-duduk beribadah kepada Allah, membaca tasbih. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW lewat. Kemudian Nabi mengatakan, "Ala u'allimuki bi kalimatin taquluhunna." Maukah taqulihinna subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Maukah kamu aku ajari beberapa kalimat yang kamu ucapkan, yang mana apabila kamu ucapkan kalimat itu maka pahalanya jauh lebih besar daripada yang telah kamu ucapkan semenjak pagi tadi hingga saat ini, yaitu subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga Sayyidah Aisyah, beliau ini adalah pengajarnya umat ini, pengajar wanitanya umat ini, yakni wanita yang sebagai pengajar bagi umat ini. Banyak sekali ilmu-ilmu dari baginda Rasulullah SAW sampai kepada kita dengan wasilah dan perantara Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Banyak sekali hukum-hukum fikih sampai kepada kita dengan wasilah dan perantara yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Hingga ada satu hadis, meskipun sanad hadis ini dhaif, Nabi SAW bersabda, "Khudu nisfa dinikum min hadhil humaira." Ambillah separuh agama kamu dari wanita yang kemerah-merahan mukanya ini. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Meskipun lemah, tapi hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, yaitu diantaranya hadisnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala wa ardhaha, "Ma ashkala alaina hadithun qattu thumma sa'alna anhu Aisyah radhiyallahu anha illa wajadna halla indaha minhu ilman." Illa wajadna indaha minhu ilman. Abu Musa al-Ash'ari belum mengatakan tidak menjadi iskal, tidak menjadi sulit suatu hadis pun bagi kami. Kemudian kami datang kepada Sayyidah Aisyah menanyakan kepada beliau hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu, kecuali pasti kami mendapati pengetahuan tentang hadis itu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Antunna tadrusna huna kathira min kutub sunnah nabawiyyah syarifah. Tadrusna as-sihah al-Bukhari wa Muslim, wa tadrusna sunan Abi Dawud wa Tirmizi, wa sunan Ibn Majah wa sunan Nasa'i, wa kadzalika al-masanid musnad Imam Ahmad wa ghairiha. Hadhihi al-ahadits kulluha idza لاحظنا وتأملنا نجد أن حتى سيدنا أبو بكر الصديق لم يؤثر عنه كثير من الأحاديث، بل 100 حديث ونيف. وسيدنا علي ربما 30 حديثا وما شابه، لم يصل إلى 100. هكذا كبار الصحابة. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها روت أكثر من 2210 أحاديث. هذا ما روته السيدة عائشة، روت 1000 حديث أو 2000 حديث و210 أحاديث رضي الله عنها. وقد قال الزهري الإمام الزهري رضي الله عنه كان يقول: لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت عائشة أوسعهم علما رضي الله عنها. رواه الإمام الحاكم. وعلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت عائشة أوسعهم علما. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian
santri-santri putri di sini belajar hadis-hadis Nabi, belajar kitab-kitab sunnah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belajar kitab-kitab sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan juga belajar kitab-kitab musnad, Musnad Ahmad dan sebagainya. Semua hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab itu sangat banyak sekali. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat yang sangat-sangat tinggi derajatnya di sisi Nabi, sahabat tua, itu tidak meriwayatkan dari Nabi kecuali hanya 100 lebih sedikit. Sayyidina Ali, yani mi'ah wa naif. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lam tasid Sayyidina Abu Bakar mi'atani wa naif. mi'atain wa naif. Nah. Lam yasil. Sayyidina Ali lam yasil ila mi'ah. Lam yasil ila mi'ah. Sayyidina Ali lam yasil ila mi'ah. Abu Bakar mi'atain wa naif. Mi'atain wa naif. Sayyidina Abu Bakar hanya meriwayatkan 200 lebih. Kemudian Sayyidina Ali riwayatnya enggak sampai 100. Akan tetapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau meriwayatkan 2210 hadis. Imam Az-Zuhri beliau mengatakan, seandainya ilmu manusia semuanya dikumpulkan dan ilmu istri-istri Nabi dikumpulkan, tentu ilmunya Sayyidah Aisyah jauh lebih luas, jauh lebih banyak dari ilmu mereka semua. Wa hakadha ummahatul Batullah Enda Batullah Indahum Daras. Nah. Wa laysa lahum mutlah fi hadha sabah. Nah, masyaallah. Min asal ucapan ini tafadhalu. Dukhul bila masuk. Nahnu atalna alaikum. لا عادي الآن هذا المعهد للبنات أطلع. نعم بسم الله. عادي هذا فقط طلاب البنين اللي يشاركون معنا هنا. بعضهم يدخلون الفصل. بسم الله. تفضل استمر. كنت أقول هكذا أيضا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فمثلا السيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها كانت عالمة وكانت كاتبة للوحي، وكذلك زوجة سيدنا أبي الدرداء أم الدرداء، سيدة أم الدرداء اسمها هجينة بنت يحيى الوصابية، كانت عالمة وقد روت الأحاديث والعلم عن سيدنا أبي الدرداء وعن سيدنا سلمان الفارسي وعن عائشة وعن سيدنا أبي هريرة وكثير من الصحابة. فمثلا السيدة فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، لها بنت علاء الدين السمرقندي لها كتاب تحفة الفقهاء، هذا كتاب معروف أظن أو فيما أتذكر هذا الكتاب في الفقه الشافعي، وهكذا فكثير من كبريات الصحابيات عالمات عاملات مسلمات محسنات كما وصفهن Al-Quranul Karim. Begitulah para wanita zaman dahulu, ummahatul mukminin, para wanita sahabiyat. Mereka ini orang-orang alim, mereka ini orang-orang ahli ibadah. Sayyidah Hafsah bintu Sayyidina Umar bin Khattab, istri baginda Nabi Muhammad SAW, wanita yang alim dan penulis wahyu, penulis Al-Quran. Istri Abu Darda, Hujaimah bintu Yahya, beliau juga seorang yang alim. Beliau meriwayatkan hadis dari Abu Darda, dari Salman, dari Sayyidah Aisyah, dari Abu Hurairah, dari sahabat-sahabat yang lain juga. Fatimah binti Alauddin As-Samarqandi, beliau mengarang suatu kitab tentang fikih mazhab Syafi'i.
Beliau orang yang alim. Banyak wanita-wanita besar, wanita-wanita sahabiat, dan juga para wanita generasi setelahnya. Mereka ini ulama-ulama, mereka ini ahli-ahli ibadah, mereka ini orang-orang hebat. Maka hendaklah kita mengikuti mereka semuanya. فالإسلام لا يميز الرجل عن المرأة ولا المرأة عن الرجل في التكليف. ومن ضمن هذه التكاليف طلب العلم. فمثلا في القرآن الكريم نجد الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أنتم تقرؤون هذا لأننا في بلاد السنغال نقرأ برواية الإمام ورش عن نافع رضي الله عنهما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال أيضا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن الله سبحانه وتعالى لا يميز المرأة عن الرجل. كلف المرأة ما كلف الرجل ولم يميز بينهما وهو ساوى بينهما في هذه الأشياء. حتى في المقامات الروحية التي يسير عليها السالك أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذه المقامات للنساء كما للرجال. إن المسلمين المقامات هي هذه موجودة في القرآن الكريم، أصولها موجودة في القرآن الكريم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين أنتم تقرؤون هذا ونحن نقرأ والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تعرفنا هذه هي المقامات لأن المسلم المرء يمكن أن يكون مسلما ولا يصل إلى مقام الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين، وهناك من هو مؤمن وليس محسن. إذن هذه المقامات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات إلى آخر الآية. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak membedakan antara wanita dan laki-laki di dalam taklif. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita di dalam taklif. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min." Dalam bacaan kita. Kalau dalam bacaan beliau di Senegal qiraah Warsh, wa huwa mu'min. Naam. Wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min. Kalau kita Hafs dari Asim, wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun wanita, sedangkan dia orang yang beriman, pasti aku beri dia kehidupan yang baik. Kemudian Allah juga berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Lalu Allah menyambut seruan mereka, mengabulkan doa-doa mereka, yaitu aku tidak akan menyanyiakan amal kebaikan salah seorang di antara kalian semua, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dan juga
makomat, derajat-derajat agama. Allah enggak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Derajat-derajat rohaniyah di dalam Islam, Allah enggak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat." Qiraat beliau Warsh. Kita wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والذاكرين والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Semuanya derajat-derajat keagamaan ini Allah membarengkan, mensetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, maka kita berusaha mengejar derajat-derajat keagamaan itu, enggak usah kita membeda-bedakan kita ini laki atau perempuan, karena semua derajat kedekatan diri kepada Allah, derajat agama, derajat rohani disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dengan perempuan. Lam yu'minu walakin qulu amanna. Ada yang iman tapi Islamnya kurang, ada yang Islam tapi imannya kurang. Maka harus diusahakan terus. حتى أعظم منصب الإسلامي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. وفي هذا المنصب نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال بالدعوة إليه كما أمر النساء بالدعوة إليه سبحانه وتعالى. وقد قال والمؤمنون والمؤمنات أو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم نحن نقرأ بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أنتم تقرؤون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن المؤمن والمؤمنات كلاهما، المؤمن والمؤمنة كلاهما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو المنصب الأعظم في الإسلام. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية الأول يبلغ عن الله تعالى، إن عليك إلا البلاغ ما عليك إلا البلاغ. إذن هذا المنصب حتى للنساء حظ فيه. وأكثر من ذلك نجد أن النبوة باب مغلق، لن يصل إلى النبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الولاية درجات ومقامات ورقي إلى المراتب العليا. ونهاية المطاف، نهاية المراتب، نهاية الدرجات هي الصديقية الكبرى العظمى. وهذه الصديقية تصل إليها النساء كما يصل إليها الرجال. فمثلا سيدتنا مريم عليه السلام ورضي الله عنها قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. تعرفون وتعرفنا أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من كان خليفته الأول؟ سيدنا أبو بكر الصديق كان صديقا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ثم بعد ذلك والشهداء والصالحين. إذن الصديقية هي المرتبة التالية بعد النبوة، والمرأة تصل إليها كما يصل الرجل إلى هذه
المرتبة العليا وإلى هذه الدرجة الرفيعة. والاصطفاء أيضا، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. والملائكة كانت تكلم السيدة مريم رضي الله عنها. وهذه نهاية وخلاصة ما يصل إليه الأولياء الكبار. إذن أريد أن أثبت أن الإسلام لا يميز بين الرجل وبين المرأة في الواجبات وفي التكاليف، فما أمر به الرجل أمر به المرأة، ولم يميز بينهما إلا في البيت، الحياة في البيت في الأسرة، فقدم الرجل وجعل له مسؤولية وقوامة كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. لكن قال في آية أخرى ولهن مثل الذي عليهن، هكذا. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu kedudukan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat." Kirah beliau, "Wal mu'minuna wal mu'minat." Ba'duhumu. أيوه نحن نقرأ ذلك. بعضهم أولياء بعض. نعم. Kirah Warsh. نعم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Tapi kira kita والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Di dalam ayat ini ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar, ada perintah dakwah, dan itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Disebutkan laki-laki sejajar dengan perempuan. Ini adalah suatu derajat yang sangat tinggi di dalam Islam, yaitu perintah dakwah. Baginda Nabi SAW, beliau adalah dai pertama, beliau adalah dai tertinggi, dan para wanita bisa mencapai derajat sebagai dai sebagaimana para lelaki mempunyai derajat dai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para wanita juga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari itu. Apa itu? Pintu kenabian sudah tertutup, tetapi pintu kewalian, derajat-derajat tinggi dalam kewalian, naik terus dalam derajat-derajat itu hingga derajat tertinggi, yaitu as-siddiqiyah al-kubra. Itu semua bisa dicapai oleh perempuan sebagaimana bisa dicapai oleh laki-laki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Siti Maryam di dalam Al-Qur'an, wa ummuhu siddiqah. Ibunya Nabi Isa itu adalah wanita yang mencapai derajat siddiqah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW, juga digelari As-Siddiq. Artinya Siti Maryam As-Siddiqah, Abu Bakar Siddiq laki-laki As-Siddiq. Gak ada bedanya, sama-sama Maryam Siddiqah, Abu Bakar As-Siddiq di dalam Al-Quran. Berarti wanita bisa mencapai derajat tertinggi di bawah kenabian, bagi sebagaimana laki-laki juga bisa mencapai. Ulaikal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Berarti derajat siddiqiyah al-kubra itu derajat yang tertinggi di bawah derajat kenabian. Itu bisa dicapai perempuan sebagaimana bisa dicapai oleh laki-laki. Begitu juga istifa, pilihan. Siti Maryam disebutkan di dalam Al-Quran dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana laki-laki bisa menjadi dipilih oleh Allah, wanita juga bisa dipilih oleh Allah. Inilah
puncak derajat yang bisa dicapai oleh umat manusia setelah para nabi, para rasul, yaitu apa? Derajat siddiqiyah al-kubra, dan derajat dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dicapai laki-laki dan bisa dicapai oleh perempuan, sama kedudukannya. Islam tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan kecuali di rumah saja, yaitu dalam urusan ngatur rumah. Nah, Allah menjadikan laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki merekalah pemimpin, pengurus para wanita di dalam rumah. Meskipun begitu, Allah berfirman dalam ayat yang lain, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita juga mempunyai hak yang harus diberikan kepada mereka sebagaimana mereka mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. إذا نختم بوصية غالية لأخواتنا المسلمات. عليك أيتها المرأة المسلمة أن تدركي مسؤوليتك العظمى تجاه أسرتك وتجاه مجتمعك وتجاه الأمة. عليك أن لا تتخلفي، أن لا تبقي في الوراء. كن في الأمام في الدعوة، أو كوني في الأمام في الدعوة إلى الله تعالى. كوني داعية إسلامية تدعو إلى الله تعالى بالحكمة، أو تدعي إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فلقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النور القدسي المبارك، وهو نور الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم وهو في مكة حين كان يعذب المسلمون ويقتلون. تعرفين المرأة أول شهيدة في الإسلام هي امرأة، وهي سيدتنا سمية والدة سيدنا عمار بن ياسر. وإذا للمرأة تضحيات كبيرة في بداية الإسلام. لما جاء سيدنا خباب بن الأرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي من تعذيب المسلمين والتنكيل بهم وهذا الأذى الذي يتحملونه من قبل كفار قريش، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا ترى ما بنا، ألا ترى ما بنا، ألا تدعو لنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا الدين سيصل إلى كل بقعة من بقاع هذه الأرض، إلى كل بيت، إلى كل قرية، إلى كل مدينة. لكن من الذي أوصل هذا النور الإسلامي إلى هذه المدن، إلى هذه البقاع، إلى إفريقيا وإلى آسيا؟ رجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأنتن عليكن أن تكن من اللائي يحملن هذا النور وتنقلونها إلى كل البقاع وإلى كل هذه المعمورات، ابتداء من القريب من الأسرة. فالأم مدرسة، إذا أعددت شعبا طيب الأعراق كما قال الشاعر. إذن هذه وصيتي لكن أيتها المسلمات الكريمات، فجزاكن الله وجزا الله هذا المعهد وشيخ هذه المعاهد الإسلامية الشيخ عبيد والمسؤولين في هذا الصرح الإسلامي الحنيف المبارك، وأدام الله هذه النعمة لكم، وجزاكم الله خيرا وجزاكن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat, santri-santri putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup majelis ini dengan wasiat yang sangat mahal. Wasiat yang sangat penting.
yaitu hendaknya kalian mengetahui tanggung jawab besar yang ada di pundak-pundak kalian di hadapan keluarga kalian, di hadapan umat manusia semuanya. Jangan sampai kendor, jangan sampai mundur ke belakang. Semua harus mempunyai fikir dakwah. Semua harus menjadi da'iyah, mengajak manusia kepada Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan kebijaksanaan, dengan nasihat yang baik. Baginda Rasulullah SAW telah meninggalkan untuk kita cahaya yang suci ini, cahaya yang sangat besar ini, yaitu cahaya Islam. Beliau awal-awal di Mekah, ketika orang-orang Islam disiksa oleh kufar Quraisy, maka pertama kali yang syahid di dalam Islam adalah seorang wanita, yaitu Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Ini menunjukkan di dalam awal-awal Islam, para wanita ini mempunyai andil bagian yang sangat besar, mempunyai pengorbanan yang sangat agung. Khabbab ibn al-Arab, seorang sahabat yang awal-awal Islam mendapatkan siksaan, penderitaan, cacian, perkara-perkara yang tidak enak dari kufar Quraisy, sehingga ketika berada di Madinah, Islam sudah mulai menang. Beliau sowan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat perkara yang menimpa kami, penderitaan, siksaan, kepedihan-kepedihan sebab Islam? Tidakkah engkau berdoa minta kepada Allah supaya menolong kita, supaya membela kita, supaya memenangkan kita atas musuh-musuh kita? Seakan-akan Khabbab ibn al-Arab tidak sabar akan penderitaan-penderitaan yang dialami sekian lama itu. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, saya belughu hadzal din, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar." La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Sungguh demi zat yang jiwa ragaku dalam kekuasaannya, sungguh pasti perkara ini, agama ini akan sampai ke tempat-tempat yang di situ ada siang, yang di situ ada malam. Artinya apa? Agama ini akan sampai ke setiap rumah, akan sampai ke setiap kampung, akan sampai ke setiap kota, akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada satupun muka bumi kecuali di situ dimasuki oleh agama ini. Akan tetapi siapa yang membawa? Merekalah pejuang-pejuang yang telah dipuji-puji oleh Allah di dalam Al-Quran, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Merekalah orang-orang yang membenarkan perjanjian antara mereka dengan Allah Jalla Jalaluh, sehingga mereka dengan mengorbankan segalanya, mereka rela menanggung penderitaan, kepedihan, perkara-perkara yang tidak enak untuk berangkat pergi ke seluruh dunia membawa agama Islam ini, membawa cahaya yang sangat mulia ini. Apalagi para wanita, mereka mempunyai kesempatan yang sangat bagus untuk membuat generasi-generasi yang setelah mereka. Al-ummu madrasatun idza a'datta sya'ban thayyibal a'rafi. Wanita adalah madrasah yang apabila kita siapkan, maka berarti kita menyiapkan generasi yang sangat harum baunya. Artinya wanita satu ini sebenarnya satu generasi. Karena apa? Dia akan mendidik anaknya, mendidik keponakannya, mendidik keluarganya. Maka berarti menyiapkan satu wanita, menyiapkan satu umat. Oleh karena itu apabila satu wanita tersia-sia, berarti tersia-sia juga satu umat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pendidikan untuk para wanita di pesantren ini betul-betul istimewa. Maka semoga Allah membalas kebaikan pengasuh pesantren ini, Syekh Ubaidillah Harab, dan juga
balas kebaikan para pengurus-pengurus pesantren, pengurus putri, pengurus putra, ustazah putri, ustaz putra. Semoga Allah membalas mereka semua, dan semoga keluar dari pesantren-pesantren ini wanita-wanita hebat seperti wanita para sahabat dan tabi'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله. وسل بنا نهج رشد واكفنا زللا واجعلنا الجن والشيطان يا الله. وكملا كل ما ننحو ونقصد وهب لنا كل ما نختار يا الله. ورد لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي تعصير يا الله. طول لنا عمرا صحح لنا بلدا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله. ودمنا كل أعداء تضر بنا قبل وصولنا يا الله يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام وبركة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. والطب بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم. الحمد لله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين.